زلف لون السلام عليكم مرحبا يسون لا فيديو ياكي توجور كاين والف نخدم مواند كان سقادش تمثال ندونيث لي سيونس ندين عطاش الحوايج نسقادشن نخدم دا نديرو ماركي اي مثلا لو بوين يبغى تخدم ساكي c'est que في لا بوبليكاسيون تخدمو سندا sur partager ماشي تخدم partager sur quelqu'un un certain scholar un certain عالم et il a donné une petite équation et dit voilà en corrigeant un seul hadith suffit de faire effondrer علم الحديث suffit d'effondrer علم الحديث et bien sûr les commentaires bien sûr ça leur a pas plu n'ont pas digéré cette idée là Allah yahdik comme ça donc مثلا عشان ناوي الناس مش عشان ليكواسيون اللي كان كيفي فوندري علم الحديث beaucoup d'éléments beaucoup d'évidence ils font effondrer علم الحديث ونهضر كثيرا je vais pas m'adresser يصحب الحديث كان je vais pas m'adresser je vais m'adresser à tout le monde je vais m'adresser à tout le monde dans le sens que vous اتوريم l'évidence اديني مش l'évidence qui va faire effondrer العلم الحديث elle va pas faire effondrer العلم الحديث parce que ça demande juste un esprit qui réfléchit 1 plus 1 égale 2 c'est tout donc علم الحديث يجيني خدم فوالا علم الحديث لونغونفلي امي بازينك فلاش لا ريليجيون زورا بازينك فلاش لا ريليجيون اول شي نفتوها اول شي كونسيبسيون شنو حديث قال الرسول اوكي اول شي قال الرسول في هذا قال الرسول في هذا اور كو نفيش لا لي وسلم لا aucune relation avec ce hadith aucune relation, il est innocent. Donc, qui font du bruit, علم الحديث دول. علم الحديث il se base sur quoi en réalité? Il se base sur quoi? Il se base sur sanad. Les sanad lorsque tu étudies le sanad, la chaîne de transmission, tu étudies le sanad. شوف انا علم الرجال الجرح والتعديل علم الرجال تنادي ناكل علم الرجال البيوغرافي نسون كوم سا بون سي بيان دو شيرشي لو ترانسميتور غنوات وينا اسكي لي بونك اوكي علم الرجال دواكي علم الجرح والتعديل كاينه والله نمشي ما فلاشي ستشونا جو سي با مدلس اتسيتيرا تعام جاه وتعديل كون يوم مشي تستخدم لا الماكي قبل وكاع من نظن تقبيله راه يون بركاز واكي قبليت وكو تقبيله واكي نجح تعديل السند داكي ثورة سي كوا سي باس سور كوا السند il se base sur la transmission orale اتصال شفهي oral transmission وين يروحن سي بور تو الموند وين يروحن il va faire la remarque الأحاديث اللي السند نسن عن وقي قيل عن وقي حدثنا الفلان يحدثنا عن سي بور سا كون دي عن نعم ندين نظن دونك قيل
حدثنا روى etc etc. Cela nous dit que le hadith n'a pas été écrit بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء عن شفهي سي اورال اي مثلا بلا ما تغرم لا سيونس دو تيليكومونيكاسيون بلا ما تغرم شممك لا ترانسميسيون ديجا يراون يونا ديني نوال لوريجين لا بيرسون اوريجين الديني نوال وين كنا تيشنا ترانسميتي ماشي كنا تدينا مزوانا ترانسميتيني وينها سي نورمال سي comment je vais dire plus que ça, cette évidence la plus évidente des évidences. صغير عايشة des expériences comme ça عايشة d'une grande expérience الناس تداوز شحال مرة تشنيها قيم dans une salle on était dans une formation comme ça dans une affaire de 30 minimum 30 personnes en même temps et même lieu نمقارب كنا نقيم ديك هكاكي يندوم زوالو اوال اون فراس كوم سا تعدد دوكا في الغاشيني انقالو يندوم زوالو امشي يدينا انقالو امشي سيبوط لا علاقة ديني سي با نو مي سي تري نورمال سي تري نورمال pourquoi parce que le message qui se transmet ما ديني ضوال ومزوانو يدينا نيناشد selon ses capacités morales intellectuelles de mémoire de l'environnement il y a beaucoup de choses qui rentrent là من بعد وينك النظام هادي ترانسميتي selon لي كاباسيتي ينس امشي كفهمتي امشي كساتي موسنيس امشي ترانسميتي امشي لا كاباسيتي نس مورال انتيليكتويل لا كاباسيتي نس دو لونغاج كسا et toutes les personnes à sa capacité à lui-même, c'est tout. Donc, comme c'est impossible, un message transmis oralement qu'il soit authentique à 100%. La transmission sera transmise par sens, non par les lettres. Donc, Ismaël, avec cette base-là, dit que le hadith, ça n'existe pas un hadith authentique à 100%. Ça n'existe pas. Il y aura des approximativement des sahih. Approximatif, c'est tout. نكني كل بعد تشوف انت نكني ضعيف موضوع مرفوع موقوف كان كل صارش دون السند اللي واقو السنه ملاح واقي سنه 8 واقي وري ملا واقي انا دفن من بعد لي تيب احاديث déjà le fait que c'est une transmission orale. Donc, il n'y a aucune authenticité d'un hadith. Aucune authenticité d'un hadith effiyet naqibs. Parce que, le coin, il y avait des écrits où l'enten, comme préservé, khulafa ar-rashidin, aknis ntqaram, on n'aura pas recours à on a des documents écrits ça. C'est bon. Il n'y aura plus la peine. Donc, oui, il y a des fin في الحديث كاسنا راكمش خدم نيمبورت كون كان فريمون تفكنا نتصحى نسنا حاجه أجلنا كنا السندوين دقوامان أمي دي السندوين دقوامان خمسنا سندو ثمثنا قمس وش هادي خدمان
ديفنديه ناقمس اني بازين sur qui n'est pas basique, qui ne sera pas basique. Donc, وقت ديف كان évidence هكي dans les évidences il y a mille et une évidences éléments qui disent que le hadith ne se base sur aucun principe solide. C'est vraiment بعد خنوة أعرفكم الدين basé sur الأحاديث c'est vraiment الدين qui n'est basé sur rien du tout نعمش. الحديث voilà que il contient un sens quelque chose de sensé. Le Coran est point final. Le Coran, le bon sens, la bonne raison, la réalité, ou salam. Celui des choses, on est selon lui, mais selon lui, selon ses capacités. Donc le hadith rawi, mais le hadith nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vois pas où est selon l'évidence les évidences dans les questions aucune réponse parce que réellement il n'y aura pas de réponse. Toute cette défense là ne se fait que sous l'égide d'une idéologie. Point barre. C'est une merde.